kita muliakan tamu kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama-tama adalah Syekh Al-Fadil. Tamu kita datang dari jauh, dari Yaman, dari Hadramaut, dari Kota Karim. Syekh Ali Abu Bakar Bafawad, salah seorang mudaris guru di Darul Mustafa Karim Hadramaut, sekaligus beliau adalah Khatib Majlis Fatwa Darul Mustafa. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan beliau bisa hadir di tempat kita ini, ma'had kita ini. Kemudian hadir juga bersama kita para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus alumni Pondok Pesantren Darul Mustafa Karim Hadramaut yang Masya Allah kesibukan beliau bisa menyempatkan untuk bisa hadir di tempat ini. Sungguh merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Maka kami sangat-sangat mengucapkan ribu-ribu terima kasih atas kehadiran dan keringanan langkah daripada ikhwan al-mufa bi ahdillah khirid daripada Darul Mustafa. Demikian juga hadir tempat kita daripada khirid daripada Universitas Kuliatul Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf, dan juga hadir bersama kita rombongan dari Al-Ustadz Muharram yang senantiasa bisa hadir di dalam majlis kita. Demikian juga para asatidzah, dewan guru, segenap santri-santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh kebahagiaan ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita membaca syama'il daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus untuk menyambut kedatangan tamu kita Syekh Ali Abu Bakar Bafawad yang telah bisa menyempatkan diri hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ziarah beliau menjadi barakah dan rahmat bagi kita semua. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, wabil umum tentunya muslimin muslimat di Pulau Lombok ini dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin mendengar daripada beliau beberapa nasihat-nasihat, kata-kata mutiara, ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yamaniyah, hikmah-hikmah dari Al-Karim. Falyatafadhal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau memulai pengantar ceramahnya dengan memuji kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rauf Al-Karim, yang Maha penuh dengan kebaikan dan Maha Mulia, As-Sami'ul Alim, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, Alladhi yasma'una al-an, yang mana Allah Ta'ala mendengar kita pada waktu ini, wa ya'lamuna wa ya'lam ma fi qulubina wa ahwalina, yang mengetahui apa yang di kita dan apa yang ada di dalam hati kita. wal karim alladhi yatakarram 'alaina subhanahu wa ta'ala, Dan wal karim alladhi yatakarram 'alaina subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, yang mana memberikan anugerahnya kepada kita, arsala ilaina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. fabihi 'allamana, Maka dengan beliaulah Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita. wa bihi arsyadana, Dengan beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. wa bihi kunna khaira ummah, Dan dengan beliaulah kita ini menjadi sebaik-baik umat. fa'tala qadruna bihi sallallahu alaihi wasallam, Maka tinggilah kedudukan kita dengan sebab Rasulullah sallallahu la alaihi wasallam. yadkhul ahadul jannah hatta tadkhul ummat Muhammad sallallahu alaihi Tidak wasallam, akan mungkin orang bisa masuk surga kecuali masuk surga dahulu umat Nabi besar awwal Muhammad man sallallahu alaihi yu'ras wasallam. min qabrih yawm al-qiyamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Beliau adalah orang yang pertama kali nanti dibangkitkan pada hari kiamat ialah Rasulullah sallallahu thumma alaihi wasallam. ba'da dhalik ummatahu, Kemudian yang dibangkitkan setelah beliau adalah umatnya. wa awwal man yuhasabu
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang akan pertama kali juga dihisab adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأول مرور على الصراط أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama kali akan melintas di tiang Shiratal Mustaqim juga umat Nabi besar Muhammad وأول من sallallahu alaihi يدخل wasallam. الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء أمته. Dan yang akan pertama kali masuk surga adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang fuqara dari umatnya. لم نكن مشرفون ومعظمين إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tidak menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diagungkan kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو يحبنا صلى الله عليه وسلم. Maka beliau sangat mencintai kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما مقدار حبنا له صلى الله عليه وسلم. Lalu bagaimana ukuran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? الله سبحانه وتعالى وضع في قلبنا شيء اسمه محبة. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam hati kita sesuatu yang namanya cinta. ممكن نصرف هذه المحبة إلى شيء أحله الله وممكن نصرفها إلى شيء لم يحبه الله سبحانه وتعالى. Mungkin saja rasa cinta ini kita arahkan kepada sesuatu yang Allah halalkan, tapi juga mungkin juga rasa cinta ini kita arahkan pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأعظم ما نحب ومن نحب بعد الله هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada seorang pun atau apapun yang kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه المجالس علامة على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Majlis yang seperti ini merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu هذه alaihi wasallam. المجالس مرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang berikatan berkautan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنها أسست على رجال مرتبطين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena majlis seperti ini didirikan oleh orang-orang yang hatinya terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أسسوها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Orang yang mengasas atau mendirikan majlis seperti ini adalah orang-orang yang tulus hatinya kepada Allah Subhanahu أسأل wa الله أن taala. يربط هذه المجالس بمجالس الصالحين. Kita berdoa semoga majlis yang seperti ini akan terikat dengan majlisnya orang-orang saleh. وما حضرنا هذه المجالس إلا إمطارا واستمطارا لرحمة الله سبحانه وتعالى. Maka tiada majlis seperti ini merupakan suatu majlis yang mengharapkan daripada anugerah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa فإنه إذا taala. رحمنا أحبنا سبحانه وتعالى. Sungguhnya إذا رحمنا أحبنا. jika Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, maka itu Allah taala mencintai kita. ولكن إذا لم يرحمنا لم يحبنا سبحانه وتعالى. Tapi ketika Allah tidak mengasihi kita, maka Allah tidak akan mencintai kita. أنتم في المسجد أو المصلى وهذا المكان تتنزل فيه الرحمات. Anda semua berada di masjid atau di musalla, ketika ini maka turunlah rahmat Allah Subhanahu النبي wa صلى الله taala. عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Rasulullah ketika masuk masjid beliau berdoa mengucap selawat kepada beliau sendiri, kemudian berdoa, Allah ya Allah ampunlah dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu. يعلمنا أن أماكن الرحمات هنا. Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya tempat rahmat itu adalah tempat seperti من ini. يريد رحمة من الله يحضر هنا. Siapa yang ingin rahmat dari Allah silakan hadir di tempat ini. ومن مننا لا يحتاج إلى رحمة الله. Siapa di antara kita yang tidak butuh kepada rahmat Allah? الصغير منا محتاج إلى رحمة الله. Orang kecil dari kita butuh sama rahmat Allah. والكبير محتاج إلى رحمة الله. Orang besar juga butuh rahmat kepada Allah. طلاب العلم كذلك نحن محتاجون إلى رحمة الله Demikian سبحانه juga para وتعالى. santri-santri butuh rahmat kepada Allah. لأنه الله سبحانه وتعالى إذا رحمنا فتح علينا في العلم وصرنا نفهم العلم. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, maka Allah taala akan membukakan bagi kita ilmu-ilmu. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الرحمة. Karena Rasulullah SAW bersabda, tiada berkumpul suatu kaum di tempat daripada rumah-rumah Allah kecuali turun kepadanya rahmat. في الحديث الآخر ما جلس قوم يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم الرحمة. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tiada orang yang berkumpul membaca kitab Allah maka turun kepadanya rahmat. فاجتمعت لنا الرحمات في هذا Maka المجلس. terkumpul pada kita rahmat Allah di majlis لكن ini. كم النصيب الذي أنت تأخذه من هذه الرحمات؟ Tapi lalu bagaimana ukuran yang kita dapatkan daripada rahmat di majlis ini? معنى نصيب الرحمة أن تخرج من هذا المجلس وقد تبت إلى الله. Makna daripada kita mengambil rahmat di majlis ini ialah kita keluar dari majlis ini dengan taubat kepada Allah. معنى نصيب من الرحمة من هذه المجالس أن لا تخرج من هذا المجلس إلا وقد غفر الله ذنوبك. Makna daripada kita mendapatkan rahmat di majlis ini
ini adalah tidak kita keluar di tempat ini kecuali sudah diampuni dosa-dosa kita. ورحمة الله لا تتصور في بال ولا في عقل. Dan rahmat Allah tidak mampu untuk digambarkan oleh akal dan hati قال kita. الله سبحانه وتعالى في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan rahmatku itu melingkupi segala sesuatu. وقال في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmatku itu melampaui daripada murkaku. لو كان سبق غضب الله على رحمتي لكان قد هلكنا وقد انتهينا من هذه الدنيا. Kalau murka Allah itu mendahului rahmatnya, maka kita akan binasa, hancur di dunia لكن ini. رحمة الله تحيط بنا. Tapi rahmat Allah meliputi kita ini. خذ نصيبك من هذه الرحمة. Silahkan ambil bagian Anda dari rahmat Allah ini. إذا دخلت المسجد أو حضرت المجلس استشعر أن في رحمات تخرج. Kalau kita masuk masjid, kalau kita masuk sebuah majlis, maka rasakanlah bahwasanya ada rahmat di tempat tersebut. الرحمات التي تنزل في هذا المسجد والمجلس أكثر من قطر المطر التي تجرونها كل يوم. Rahmat yang turun di majlis atau di masjid itu lebih banyak daripada daripada air hujan yang turun di luar. ولكن بعض الناس يحضرون ويدخلون المسجد ولا كان هناك شيء رحمات تنزل. Tapi ada orang yang masuk masjid atau keluar tapi tidak bisa merasakan rahmat yang turun tersebut. لأنهم غافلين عن حقيقة المجالس. Karena dia lupa dan lalai daripada hakikat majlis itu. قلوبهم مشغولة بغير المقصود من هذه المجالس. Hati-hati mereka sibuk dengan sesuatu yang bukan maksud daripada majlis tersebut. كان هناك رجل من التابعين يسمى حاتم الأصم. Ada orang soleh yang bernama Hatim al-Asam. كان حاتم الأصم سنة من السنوات يحج وسنة من السنوات يذهب إلى الجهاد. Hatim al-Asam ini membagi waktu hidupnya, 1 tahun dia berperang, 1 tahun dia itu berhaji. في سنة من السنوات أراد أن يذهب إلى الحج. Suatu hari dia ingin berangkat untuk pergi haji. فقال لزوجته إن شاء الله نذهب إلى الحج بعد أيام. Beliau berkata kepada istrinya, kita akan pergi haji beberapa hari lagi. وكان فقير لا يملك أي شيء. Dan Hatim al-Asam ini orang yang melarat, tidak punya apapun. لا يوجد في بيته حتى الأكل ماشي لا يوجد إلا الماء فقط. Tidak ada apapun di rumahnya, tidak ada makanan, sampai tidak ada minuman juga. فقالت له زوجته يا حاتم كيف تذهب إلى الحج؟ نحن لسنا عندنا شيء. نأكل ماذا نأكل؟ تتركنا لمن هنا؟ Kemudian istrinya berkata, wahai Hatim al-Asam, kamu mau pergi haji, kita tidak punya apa-apa. Kamu mau tinggalkan apa kita di sini? وجلس حاتم الأصم يفكر. Dan duduklah Hatim al-Asam berpikir. ولكن كان حاتم الأصم عنده بنت صغيرة. Tapi Hatim al-Asam ini punya seorang anak kecil, perempuan. بنت رباها. Yaitu anak perempuan yang dia didik. بنت علمها. Seorang anak perempuan yang dia ajar. بنت علمها التوكل على الله. Seorang anak perempuan yang dia ajarkan bagaimana menyerahkan diri kepada Allah. قالت البنت لأمها يا أمه لماذا لا تجعلي أبي يذهب إلى الحج؟ Anak perempuan Hatim ini berkata kepada ibunya, wahai ibuku, kenapa engkau tidak biarkan bapakku pergi untuk berhaji? قالت الأم للبنت إذا ذهب أبوك إلى الحج من يطعمنا وماذا نأكل؟ Kalau ayahmu pergi untuk pergi haji, siapa yang memberikan kita makan? Siapa yang akan mencarikan kita makan? فقالت البنت من الذي يرزقنا؟ الله الذي يرزقنا أم أبي الذي يرزقنا؟ Maka anak perempuannya berkata, siapa yang memberikan kita rezeki? Apakah Allah yang memberikan rezeki atau bapak kita yang ngasih kita rezeki? فقالت الأم بل الله يرزقنا. Maka ibunya berkata, yang memberikan kita rezeki, ya Allah yang memberikan kita rezeki. فذهبت الأم وأذنت للزوج أن يخرج إلى الحج. Maka datanglah ibunya ini ke suaminya untuk menyerahkan dia untuk pergi, membiarkan dia pergi untuk berangkat haji. وجلست الأم تبكي كثير جدا. Dan ibunya banyak menangis dengan apa yang dikatakan oleh لكن perempuan البنت ini. فرحانة ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى. Dan beliau gembira dengan bertawakal kepada Allah لا Subhanahu wa يوجد في taala. بيتهم إلا الماء فقط. Tidak ada di rumahnya kecuali air saja. في هذا اليوم نفسه الذي سافر حاتم الأصم خرج الحاكم إلى حق البلاد إلى خارج البلد. Pada hari di mana Hatim al-Asam pergi haji, di mana di rumahnya tidak ada apapun, itu pada waktu itu juga seorang raja atau seorang gubernur pemerintah ketika itu pergi ke tempat itu, ke tempat negerinya Hatim al-Asam. وعند رجوع الحاكم إلى البلاد شعر الحاكم بالعطش. Nah, ketika ini Hakim ini ingin untuk kembali ke negerinya, dia rasakan rasa dahaga, haus yang sangat sekali. فقال إذا وصلنا إلى أول بيت في البلد نريد ماء منهم.
Kata hakim ini, kalau kita sampai di rumah pertama di negeri ini, kita minta air. وكان أول بيت بيت حاتم الأصم. Dan rumah pertama yang dia lihat, dia sampai adalah rumahnya Hatim al-Asam. فجاء الحاكم ودق باب بيت حاتم الأصم. Maka datanglah hakim tersebut, kemudian mengetuk pintu rumahnya Hatim al-Asam. ففتحت الباب الأم. Maka kemudian membuka pintu adalah ibu daripada anak perempuan itu. فوجدته حاكم البلاد على الباب. Maka dia temukan adalah hakim atau pemerintah negeri itu ada di depan pintu. فقالت الأم ماذا يريد حاكم البلد مننا نحن فقراء. Maka ibu itu berkata kepada hakim itu, apa yang hakim inginkan dari kami? Kami ini orang yang melarat, tidak punya apa-apa. قال الحاكم نريد شربة ماء فقط. Hakim itu berkata, kami hanya kepingin air untuk kami minum. فأعطوه الماء. Maka ibu ini memberikan dia air itu. لما شرب الماء تحرك قلبه. Manakala dia minum air, maka dia tergerak hatinya. تعرفون لماذا تحرك قلبه؟ Kenapa? Anda tahu kenapa bergerak hatinya? لأن هذا الماء حلال. Karena air yang diminum itu adalah air yang halal. ماء من بيوت رجل من الصالحين. Air dari rumah seorang yang saleh. فقال الحاكم بيت من هذا؟ Maka hakim itu berkata, siapa yang punya rumah ini? قالوا هذا بيت حاتم الأصم. Ini dikatakan kepada dia, ini rumahnya Hatim al-Asam. قال ذلك الرجل العالم العابد الزاهد. قالوا نعم. Itu ada laki-laki yang alim, laki-laki yang zuhud. Apakah itu dia? Maka dikatakan iya, itulah dia. فأخرج الحاكم المنطقة حقه حزامه وكان ممتلئا بالجواهر وكذلك الجيش الذي معه كله ورموا بهذا المال في بيت حاتم الأصم. Maka mendengar itu, hakim ini membuka sabuknya, di mana sabuknya ini penuh dengan harta benda permata yang banyak diberikan kepada keluarga Hatim al-Asam. Melihat itu, maka pasukannya yang ikut bersamanya juga membuka dia punya sabuk, dan yang berisi harta benda diberikan kepada keluarga Hatim al-Asam. ففرحت الأم كثير. Maka bahagialah ibu itu melihat hal itu banyak. لكن البنت جلست تبكي. Tapi anak perempuan itu tetap menangis. فقالت لهم لماذا تبكين؟ Maka ibunya berkata, kenapa kamu menangis? يحتاج أن تفرحين وتضحكين. Seharusnya kalau kita melihat ini semua, artinya kamu itu bahagia, senang melihat ini semua. فازدادت البنت بكاء. Maka anak perempuan ini tambah menangis. فقالت لها قولي لماذا أنت تبكين؟ Maka ibunya berkata, katakan, kenapa kamu menangis? فقالت يا أماه. Maka anak perempuan itu berkata, wahai ibuku, إذا كان هذا مخلوق رحيمنا فتحول حالنا إلى أحسن حال. فكيف إذا رحمنا الخالق سبحانه وتعالى؟ wahai ibu, lihatlah, kalau makhluk seperti ini kasihan kepada kita, bagaimana kalau Allah itu kasihan kepada kita? هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. Itulah bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala موجودة في المجالس هنا. ada di tempat seperti ini. لكن خذ نصيبك منها. Oleh karena itu silakan kita ambil bagian kita dari tempat اسأل ini. من الله أن يرزقك إياها. Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan kita anugerah ini. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا إن شاء الله في هذا Maka المجلس. kita mohon kepada Allah supaya Allah mengasihi kita di majlis ini. سبب هذه الرحمة يفتح الله علينا فتوح العارفين جميعا إن شاء الله. Mudah-mudahan dengan rahmat ini Allah membukakan kita futuhnya orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. وإياكم جميعا علماء عاملين إن شاء Allah الله. menjadikan kita semuanya adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. هذا الذي نطلبه منك يا رب. Inilah yang kita mohon kepada Engkau ya Allah. وهذا هو طلبنا يا الله. Inilah permohonan kami ya Allah. نحن نعرفك يا رب أنك إذا رحمتنا غفرت ذنوبنا. Kami mengetahui ya Allah, jika Kamu mengasihi kami, maka Engkau akan mengampuni kami. وهذه المجالس مكان غفران الذنوب كما ذكرت. Dan majlis seperti inilah tempat di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa. الله سبحانه وتعالى يقول لك عندك ذنوب تعال إلى هذه المجالس. Allah berkata kepada kita, berfirman kepada kita, Anda punya dosa, kamu punya dosa, silakan datang ke majlis seperti ini. عندك ذنوب اقبل على الله. Kalau kita punya dosa, mari kita menghadap Allah Subhanahu wa تفكر ta'ala. لو كان واحد عنده ذنب ما يستطيع الدخول المسجد كيف سيكون حالنا؟ Bagaimana kalau kita pikirkan, kalau kita punya dosa kemudian kita tidak bisa masuk masjid, bagaimana kondisi kita? كان في الأمم السابقة أن الإنسان إذا عصى منهم تكتب المعصية على جبينه حتى يرونه الناس كلهم. Di zaman dahulu orang kalau berbuat maksiat maka akan tertulis di dahinya dia maksiat, sampai bisa dilihat oleh orang-orang. لكن نحن أمة النبي الله سبحانه وتعالى رحمنا. Tapi kita ini umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mengasihani kita. كل هذا ببركة النبي محمد صلى الله عليه Itu وسلم. semua karena berkatnya Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قرأ قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala atas lisan Nabi Ibrahim, yaitu tentang umatnya, ya Allah, jikalau engkau mengazab mereka, maka itu adalah hamba-hambamu. Jikalau engkau mengampuni, maka engkau adalah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan bertambah karena tangisannya. كيف الله يعذب أمتي يقول Bagaimana Allah Ta'ala mengadab umatku, kata beliau. فنزل إليه جبريل Maka turunlah Jibril kepada beliau. وقال له يا محمد ماذا يبكيك؟ Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? قال قرأت هذه الآية ولكن أمتي لا تحتمل العذاب. Beliau katakan, aku membaca ayat ini tetapi aku tahu umatku tidak mampu untuk menahan adab. فأخبر جبريل الله سبحانه وتعالى. Maka Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال الله لجبريل قل لمحمد يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك وإنا سنرضيك فيهم. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan mengecewakan engkau di umatmu, kami akan memberikan engkau sesuatu yang membuat engkau ridha terhadap umatmu. ونزل عليه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Maka turunlah kepada beliau ayat daripada Al-Quran, wala sawfa yu'tika fatarda, kami akan memberikan kepadamu apa yang membuat kamu akan ridha. غير من نتعلق به هو حبيبنا محمد صلى الله عليه Maka وسلم. sebaik-baik sesuatu yang hati kita terikat dengan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi إذا wasallam. علقت قلبك برسول الله فأنت مع الله. Maka jikalau hati Anda terikat dengan Allah, dengan Rasulullah, maka Anda terikat dengan Allah. هذه المجالس مجالس التعلق. Oleh karena itu majlis seperti ini adalah majlis di mana hati kita terikat. مجالس نتخلق منها بالأخلاق الحسنة. Yaitu majlis di mana kita berakhlak dengan akhlak yang baik. مجالس نتعلم منها العلم. Majlis di mana kita belajar padanya ilmu. مجالس تقربنا إلى الله. Dan majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah. مجالس توصلنا إلى الله سبحانه Majlis yang وتعالى. menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لماذا نحن موجودون في الدنيا؟ Kenapa kita berada di dunia ini? هل لنأكل Apakah untuk makan أو لنشرب؟ atau untuk minum? أنت هنا لعبادة الله. Kita di sini untuk beribadah kepada أنت Allah. هنا لمحبة رسول الله. Kita di sini untuk mencintai أنت Rasulullah. هنا لأجل أن تكون من أولياء الله. Kita di sini untuk kita menjadi orang-orang yang menjadi dekat dengan Allah. أنت هنا لأجل الزراعة للآخرة. Kita di sini untuk kita bisa menanam untuk akhirat من nantinya. اغتنم في هذه الدنيا أيام وكانت الآخرة حق معمورة إن شاء الله. Barang siapa di dunia ini dia punya amal, maka nanti di akhirat dia akan makmur dengan الدنيا ليست طويلة. dunia ini tidaklah panjang. الدنيا قصيرة. Dunia ini pendek. يقول الإمام الحداد وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. Maka Imam Haddad berkata, tiadalah dunia ini tempat kita tinggal, tapi ini merupakan jalan kita untuk kembali ke negeri asal kita. الوطن الحقيقي الآخرة. Yaitu negeri asal kita adalah akhirat. نحن الآن في المزرعة. Kita sekarang ini ada di persawahan هل ladang. نزرع لآخرتنا؟ Apakah kita sudah menanam untuk akhirat أم kita? أننا نفكر في الدنيا فقط؟ Ataukah kita berpikir untuk dunia saja? مثل البهائم؟ Seperti binatang-binatang? لا، نحن عندنا عقل. Tidak, kita ini punya akal. عندنا إدراك. Kita ini punya قال pengetahuan. الله وما خلقت الجن والإنس إلا Allah ليعبدون. berfirman, tiada aku ciptakan yang namanya manusia dan jin kecuali untuk اعرف menyembahku. لماذا أنت موجود هنا. Ketahuilah untuk apa Anda berada. حضوركم في المعاهد هذه أنتم الآن تزرعون للآخرة. Adanya Anda di majlis ini adalah Anda sedang menanam untuk akhirat. وإن شاء الله يبارك الله فيكم وتزرعون لبقية أمة النبي محمد صلى الله Dan عليه وسلم. mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita dan semua umat Nabi Muhammad SAW. اليوم الأمة تريد من يعلمها ويأخذ بيدها إلى رسول الله. Sekarang ini banyak orang dia bisa menemukan siapa orang yang bisa mengantarkan dia kepada Rasulullah اليوم SAW. الأمة تتفلت. Pada hari ini umat-umat terlepas. الأمة تبتعد من رسول الله. Pada waktu ini umat-umat jauh dari Rasulullah. بعدت من أخلاق رسول الله. Hilang daripadanya akhlak Rasulullah. من سيعيد الأمة إلى أصلها؟ Siapa yang mampu mengembalikan umat kepada asalnya? أنتم يا أهل المعاهد هذه مؤهلون لذلك. Oleh karena itu Anda yang tinggal di pesantren ini adalah orang-orang yang akan melakukan إن لم hal يكن tersebut. لك مقصد غير هذا فلا داعي أن تجلس في هذا Kalau المكان. Anda tidak punya tujuan seperti itu, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya Anda berada di أنت sini. مهيأ لأمر
Anda sedang dipersiapkan untuk hal yang besar. لو عرفت هذا الأمر لما تكاسلت في التراتيب هنا. Kalau Anda tahu hal ini, maka Anda tidak akan menjadi orang yang malas untuk melaksanakan tertib di tempat ini. لو عرفت هذا الأمر لما طاب لك النوم ولكن تراجع وتجتهد. Kalau Anda tahu hal ini, maka tidak akan Anda merasa nyaman untuk tidur. أنتم في هذه المعاهد بذرات خير إن شاء الله. Anda di tempat ini merupakan benih-benih yang kebaikan إن شاء insyaallah. الله كل واحد من الحاضرين يكون شمعة تضيء لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Insyaallah ayat hadir semua di tempat ini akan menjadi lilin yang menyinari umat Nabi Muhammad SAW. الأمة تبكي. Umat ini sedang menangis. تحترق. Umat ini sedang terbakar. حتى وإن كانوا في المعاصي هم يبكون. Sekalipun umat ini ada yang berbuat maksiat, dia tetap menangis. يقولون يا أهل المعاهد ويا أهل العلم متى تنبذوننا؟ Dia seolah berkata, wahai orang-orang di pondok pesantren, ayo ambil tangan kami. متى تأخذون إلى الخير الموجود عندكم؟ Kapan kamu akan mengambil kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi متى kalian? تدلوننا على الطريق الصحيح؟ Kapan kalian bisa menunjukkan kami pada jalan yang benar? أنتم الله وفقكم Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kalian semua وهيأ لكم الأمور dan mempersiapkan kalian perkara-perkara ini. وأتى إليكم بمشايخ مسندين إلى رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. Allah datangkan kalian semua kepada orang yang punya sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. اغتنموا كل ساعة وكل لحظة في هذا Maka المسجد. manfaatkanlah waktu yang ada sekarang ini. كان يقول شيخنا الحبيب عمر لنا عندما ندرس في دار المصطفى Berkata Al-Habib Umar ketika kami belajar di Darul Mustafa, بقدر ما تجتهدون في الدار تنفعون بعد خروجكم. seukuran Anda berusaha sungguh-sungguh di pondok, maksud di Darul Mustafa, maka segitulah ukuran Anda memberikan kemanfaatan nanti di luarnya. وبقدر ما تتكاسلون في دار المصطفى يتأخر النفع في بلادكم. Demikian juga seukuran Anda malas di Darul Mustafa di tempat ini, maka seukuran itulah akan sedikit Anda bisa memberikan manfaat di luar sana. المعاهد ليست مكان للكسل. Pondok pesantren bukan tempat untuk bermalas-malasan. المعاهد ليست مكان للنوم الزاهد. Pondok pesantren bukan tempat untuk tidur dan selebihnya. المعاهد تريد تخرج العلماء. Pondok pesantren adalah tempat di mana keluarnya para أنتم ulama-ulama. آباؤكم هيئوكم لهذا الشيء. Orang tua Anda mempersiapkan Anda untuk ini semua. أفرحوا قلوب آبائكم. Maka gembirakanlah hati orang tua Anda. كونوا أولاد صالحين تنفعون آبائكم في الدنيا والآخرة. Jadilah anak-anak yang soleh yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang tua Anda di dunia dan di akhirat. هذا الشيء قريب منكم. Ini suatu hal yang sangat asing bagi Anda. ليس بعيد أبدا. Ini ada sesuatu yang sangat dekat untuk Anda, bukan suatu hal yang jauh. فقط. Tinggal Anda mengambilnya saja, وهو الاجتهاد في هذا. yaitu bersungguh-sungguh di pondok pesantren ini. وإن شاء الله كل واحد يحمد الله على الأيام التي قضاها في هذا المكان. Insya Allah setiap orang yang ada di tempat ini akan bersyukur, akan memuji Allah Ta'ala atas kesempatan yang diberikan di tempat ini. الأستاذ فوزان كان في دار المصطفى كان قدوة لنا. Baik, Ustaz Fauzan, katanya Ustaz Fauzan itu di Darul Mustafa itu menjadi ikutan bagi kita. ما وصل إلى هذه الحالة بالنوم. Dia tidak sampai pada kondisi ini dengan tidur. أيامه في دار المصطفى ما ترك قيام الليل. Dia di Darul Mustafa tidak pernah meninggalkan namanya bangun malam. نحن نشهد على ذلك عند الله. Dan itu saya bisa menyaksikan di hadapan Allah Ta'ala. كان هو أول من يفتح السرج حق المصلى آخر الليل. Dia adalah orang yang pertama kali menghidupkan lampu di musola di akhir malam. انظروا كيف هو الآن الحمد لله. Anda bisa lihat bagaimana dia sekarang ini. كم نفع الله به. Berapa yang Allah berikan dengan dia kemanfaatan. إن شاء الله كلكم تكونون مثله وأحسن إن شاء الله. Dan insya Allah Anda semua bisa jadi dia dan akan lebih daripada dia. الذي أعطى فوزان يستطيع أن يعطيكم. Yang memberikan Fauzan mesti mampu memberikan Anda semua. هو فوزان وأنتم إن شاء الله فائزين. Dia namanya Fauzan dan insya Allah Anda juga namanya orang-orang yang beruntung. فما علينا إلا الاجتهاد إن شاء الله. Maka tiada bagi kita kecuali kita berusaha insya Allah. عظموا المكان الذي تدرسون فيه. Maka muliakanlah tempat di mana Anda belajar sekarang ini. كان يقول شيخنا الحبيب عمر لا تظنون أن الجدران حق دار المصطفى هذه جدران. Beliau berkata, Habib Umar pernah mengatakan, jangan sangka tembok-tembok yang ada di Darul Mustafa ini ada semata-mata hanya tembok. قال وإنما هي نور من نور الله. Tapi tembok-tembok Darul Mustafa adalah cahaya dari cahaya-cahayanya Allah.
ذلك لأجل يغرس في قلوبنا تعظيم المكان الذي ندرس فيه. Itu beliau katakan supaya masuk di dalam hati kita bagaimana kita bisa memuliakan tempat tersebut. وكيف تكون الجدران هذه نور؟ كيف هذا؟ Bagaimana Anda bisa katakan tembok-tembok ini cahaya? لأنه يدرس فيها النور، العلم نور. Tapi itu karena diajarkan di tempat itu adalah ilmu dan ilmu adalah nur. عظموا المشايخ الذين تدرسون عندهم. Dan muliakanlah para guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada Anda. تحصلون البركة إن شاء الله. Insya Allah Anda akan mendapatkan berkahnya insya Allah. نسأل الله الفتوح لنا ولكم. Kita mohon kepada Allah Taala futuh insya Allah bagi kita. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم علماء عاملين. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. صالحين مصلحين. Menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. متقين أولياء فائزين. Menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbahagia dan beruntung. اللهم نظر من نظراتك إلى هذا المجمع وإلى من يسمع وإلى أصحابنا وإلى أهلينا وإلى الحاضرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدرسين وأهل الخدمة ومن كان يخدم في هذا المعهد المبارك ومن كان يحب هذا المعهد المبارك وأولياء الجميع. اللهم يا رب لمهم بالمغفرة ولمهم بالعلم ولمهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملنا وإياهم بالعافية وأكرمنا وإياهم بنور الفهم ونور الحفظ ونور التقوى يا رب العالمين. اللهم صف قلوبنا ونقي مشروبنا، اجعلنا وإياهم من قوم تحبهم ويحبونك، اجعلنا وإياهم صالحين أولياء متقين فائزين بارين نعيمين فرحين مستبشرين مطمئنين آمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل كل واحد من الحاضرين صالح يا الله، كل واحد من الحاضرات من الصالحات يا الله. اجعلنا يا رب من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا، اجعلنا من أهل الصلاح والفلاح والنجاح. علق قلوبنا بك وعلق قلوبنا برسولك حتى تحشرنا يوم القيامة معه. علق قلوبنا بأوليائك وأحبابك ومن تحبهم يا الله حتى تحشرنا يوم القيامة. ربي فانفعنا ببركتهم، أهدنا الحسنى بحرمتهم، أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، واجعل من هذه المجالس ومن خيراتها ومن بركاتها رحمات للإسلام والمسلمين. يرفع الله الضيق والحرج والفرج للأمة الإسلامية كلها، ينظر إلى يمننا وإلى شامنا وإلى شرقنا وإلى غربنا، يحفظ اندونيسيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يرفع الأمراض ويرفع البلاء ويرفع الغلاء ببركة هذه المجالس وبركة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا توبة نصوحا، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، اجعلنا يا رب من عبادك الصالحين، اجعلنا يا رب متقين بارين مسرورين في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا أعمارنا في هذه الدنيا، متعنا يا رب بالعلم والحلم وكذلك الصحة والعافية لنا ولكل من نحب يا رب العالمين. اللهم تقبل الدعاء ولا تخيب الرجاء. اللهم من كان سببا في هذا المجلس والمتصدقين على هذا المعهد والمدرسين فيه والمسؤولين فيه، بارك اللهم فيهم واعطهم ما يريدونه.